देखिए पानी कितना अच्छा गिर रहा है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। आधे से ज़्यादा भीग गए हैं, लेकिन अभी नहाए नहीं हम लोग, बस फोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुत से लोग भी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। बापरे पाण्यासाठी जा मांडर जाऊन बस जा मांडर जाऊ मांडर पानी देखिए वहाँ से गिरते हुए पहाड़ पर से आ रहा है, पूरा यहाँ पे बह रहा है पानी में। लोग घूम के एंजॉय कर रहे हैं उसमें, और हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम जूता पहन के आ गए, चप्पल पहन के आना चाहिए था, क्योंकि पानी में होके जाना पड़ेगा। तो ये पूरा पहाड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे पाहिने वाटरफॉल है ये। देखिए यहाँ पे पूरा पत्थर पत्थर है। सीनरी देखिए, ब्यूटी ऑफ नेचर, कितना मस्त सीनरी यहाँ का। यहाँ देखिए बांध लगाया गया है, पानी कितना अच्छा बह रहा है यहाँ पे, सुंदर नज़ारा है।
मोबाइल गिर गया है, ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है, बारिश फिर से आ रही है, देखिए। अपना देख काकडे कोणी दिला काम आहे। देखिए कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है आके। अभी हम लोग और ऊपर चल रहे हैं। ऊपर देखिए पहाड़ से पानी गिर रहा है, वहाँ पे चलेंगे। हाँ आइए। स्टंट my appetite.